رأيو اتي تاريخ حجي نجيركم تشجر عبيو أبناء أميات كاليفتي نازلنا إلكم حجي معوية يو انتاي زغبر مسلكم ما جمريا تغبري معوية مسلكم ندقم نزيوم زيوم زولدوهم بمولهم قدم ناب دماسكوس مسيخ عدمو مين درار او عديمو مانوبليت كغبرومي معات جيفت معات جنزب معات ورق معات برور قال خبومي دحار مستمل سنا مدينة ملخ تفسد اللومي انا مش موت كسي انا مش حلف كسي مع نيازيد ودي كساقبر وخبلي اوكي شعون بخبلهم شعون تا كم زقبر كنرينا زيازيد زي خان اذا حسن زقت له زلو فولتو زي معوياسي نود علينا حسن بمنجير يقتلوا مسلكم بودو يازيدي زيازيد زي نقص تخون زلو نود قالوا محمد مسدرو مسبيتو مسدوكو زحاردي قلعو انسي هاي تقتلوا دبل الناس لمنا دبلنا ابزغ سمعوا ياكم حجه مالتي كم دبها لنا بسلمنا دبلو سمعهم لا ابزت راح يكون انزقتل زيازيد معويا خال سبك لا اخو خان زيهم كاني انستم طنوسات كنسم بخرا غيرهم قدادلون كلو كمركم نيو مالتي اوكي كم دلتا بطلعه طلعتا قتلتن حرتن قدتي قنسي انستن قلعه هصاونتن مخانم ابزي كتريوم يهم زيهم كلهم حادو خوينهم من اسلمنا دسفح في عمافت مجمرا بوتاتهم دقم جنتاي كم زخنو تري يلا نغيت ايوه seeing the Prophet ﷺ, he was 7 years old when the Prophet passed away, and Abdullah is a Sahabi. Abdullah has narrated a hadith, and Abdullah grew up obviously as a young child seeing the Prophet ﷺ, and now in the year 63 Hijrah, he is considered to be the leader of the Ansar, the leader of the people of Medina. Okay. بزعبة عبد الله زبال سبي زارب زلو حجة right أبسوسان سلستن عمت مهرت محمد كاب مكان عم مدينة مسمته وطيركا دحر سوسان سلستن عمت عبد الله ما رحنا متى كوينلو ناي مدينة أنصار بلوكم على right عم مدينة أمني رمش ما رح كوينلو وبلوكم على زع عبد الله okay. Other great Sahaba went as well, including Ma'qil ibn Sinan, who was a companion of the Prophet ﷺ. He was one of the standard flag bearers in the Battle of the Conquest. Ma'qil ibn Sinan is now very old. Ma'qil ibn Sinan زبهالكا زيونا قربا زي ودو مزمور ناي محمد زنبره نمكة خور روان كله سبانديرات تسكيمو زغي زنبره سبعيو عبز ساعات زي عدمة أجيب الله بلوك مالوش ما قل لكم الله زوم كلتا عبد الله زي حدا خازز تسكامي بانديرة كلتا. But he was one of the people who's carrying the flag in the conquest of Mecca. We have others of the great Sahaba, the sons of the Sahaba, Muhammad ibn Amr ibn Hazm and Abbas ibn Sahal ibn Sa'ad, the famous Sahal ibn Sa'ad, his son Abbas. So we have a whole group of elite people going to Damascus to meet with Yazid. And Yazid. كمون كالو أودك صحابة توم إليت زبالو توم ألو زبالو دكتهم كبرات أبوتات زبالو زياتهم كلهم نابيت خيدهم ألو تعديمهم ناب دماسكوس نمنكرهبو نيزيد okay نيزيد showered money upon them. He gave them gifts and luxury items. He gave 100,000 coins to Abdullah ibn Hanzala, and he gave 10,000 to every one of his sons that came with him, and he gave fortunes to all of them, right? نبومولهم تاجيرهم أشحات جنزب أتجيبهم سناتيم سيقرفوا بكا 100 عسرتش نفس وقفهم بكا أتجيبهم بكيفتاتو لكم على. He thought he could win them over by his money, so they returned back to Medina. And by the time they نمنتاكم جيروم جنزب هيبوسي كسدعم زخيل كوين مسيلو هار جنزب هيبو أسدع مسحابهم ساتهم نبي تمريسهم نام مدينة. Back, this is again in the early portion of Yazid's time frame. By the time they come back, Karbala has occurred, and the news of Karbala reaches them in Medina. And جريهم الناتم والسخلو وبلكم علو الناتم والسخلو كربلا قوين كربلا ينايو ما كربلا تاريخ يناي مسلكم أبز ساعات زي ساعتهم جيفت توهيبهم الناتم والسخلو نام مدينة
እዚ የዚድ ዝበሃል ቆልዓ ወዲ ማዕውያ ነዚ ሓሰን ምስ ሰበይቱን ደቁም ብምሉኦም ቀቲልዎም ኣሎ ማለት እዩ ኣብታ ሰዓት እቲያ ኦኬ ሕጂ ወረ ኣብ መዓስ መፆም ኣሎ የዚድ ንሓሰን ከም ዝቆተሎ ኣብ መዲና ምስ ኣተው ኦኬ ተኸታተሉ ሕጂ right along with the catalyst of Karbala, they then publicly say, you know what, we went to Damascus and we want to publicly say that even though we took Ali, we have no care to have Yazid as our Khalifa, and we openly throw away our allegiance. We break our allegiance. We have no allegiance to this person. And so for a year or so, you know, they're eking. ታይሎም ዋው ቀቲልዎ ንሓሰን ኢሎም ንሓሰን ቀቲልዎ ዋላ እኳ ገንዘብ እንተተቀበልና ኢሎም ረኹም ዝኹሉ ጊፍታት ተቀበልና ንሕና ካብ ሎሚ ምስ ማዕውያ ምስ እንዳ ማዕውያ ምስ እንዳ ያዚድ ወላ ሓንቲ ስምዕ ይብልናን ርክብ ይብልናን ኢሎም እንታይ ኮይኖም ተበጣጢሶም ተፈላልዮም ኦኬ right a separate principality. Abdullah ibn Zubayr has declared himself after the massacre of Karbala. Abdullah ibn Zubayr began taking the bay'ah for himself. So Abdullah ibn Zubayr, it took a few months, like when Yazid was Khalifa, became Khalifa, Abdullah ibn Zubayr did not take bay'ah. He was simply in Mecca. After Karbala is when he began taking bay'ah as the leader, and then after the death of Yazid, he declared himself to be the Khalifa. So there was an interim frame. Okay, እዚ ዓብደላ ኢብን ዙበይር ዝበሃል ዘሎ ሰብ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ስለምንታይ መስለኩም ዓብደላ ኢብን ዙበይር ነዚ አቡበከር ትሪኦ ኣለኹም ወዲ ጓል እዩ ኦኬ ዓብደላ ኢብን ዙበይር ነዚ አቡበከር ወዲ ጓሉ እንድዩ ኣስማ ጓል አቡበከር ዝወለደቶ እንድዩ ንሱ ሕጂ እንታይ ገይሩ መስለኩም እዚ ሓሰን ከም ዝተቀትለ ምስ ፈለጠ أنا بعلقم تفلطيلو كيدون كعبة نمكة أنا ما راح أخم يلو أو جمالتي خليفة غويناج جيت عمن قصر يخما مكان مدينة نجزار أسا جزات ناي دمسكوس نجزار اسمه جزات جها خال جزات كاني أب كوفة خل عليه جها سالساي من مجزات خاب إيراك اللي مالس ريواش that we're going to talk about right now. So you have here Medina separated from Damascus. You have here Mecca separated from Damascus in its own. Ibn Zubayr and Abdullah ibn Hanbala are sympathetic to one another, but they're not under each other. They are separate, breaking away. هم مدينة تي عبد الله ابن حنبلة زبلوزلو عنتو الزاربوز نبرش ما قله مدينة مرح له ابن زبير مكة ما راح ياخذين له دمسكوس زيد زي معويان زيدن كوينو مالو رقم لهم ثلاثه جزءات له انتو يزرعنا فيديو ناي ابن زي الحجاج ابن يوسف تبلنايو نزو زبير قتلو يدحري اوكي نزو زبير قتيلو اب مكه اب بالو سقيلو خچنو يمالتي نترسو نديو خا خوارداي اي قتلاني كن كوارداي دحرد متيزي قدمي كن كما يلو عبد الله ابن زبير نقوس يقوم زلو نقرم مرحي يقوم كم زلو مالك يقوم كم زلو تردو ثلاثه استفل علي جزعات حيزهم كم زلو نرلنا زمالتي نخيت and then you have Kufa that is disgruntled and wants to break away as well, and that's where هم كوفا خال رئاسة قالت انت كوينا 4 منقستات على حجب اسلامنا هذا خليفه نقولهم زغزهم غيرنا كن احنا نردو قوميد مثلنا قلنا ببسيفهم ببقلبتهم يمانات أوليهم من السلطان اسلمنا أب جزء محمد ترى محمد بين وقينو نقول له ما نبركيه حيزو زنبره محمد أنت عروز تسوز نبرخا بس حلت سيفت ناتقرط قتلوا نيرم حجيت عمن قصو تسفح فحد أمبر بعمل استيات تسفح فح زي معويا حجي بكا نجزار وسجزات قبراله زي زبير عبد الله ابن زبير نيبعلو جزاتا بمكة وسيدو في عبد الله دبال كان مدينة نيبعلو وسيدو كوفا غدا من كخوص دا يسكن رأي for saying to come. So the Umayyad dynasty was very much, almost to be fragmented. Now, when Yazid heard that Abdullah bin Hanbala and others had broken away from him, he became incensed and enraged. He took it personally, and
one can understand from his perspective, not that I sympathize with him at all, but he spent millions of them, of dollars or whatever you want to call it. هم انتهي لكم زيت الزسابزي انتهي لكم زي ኣብቲ ደማስቆም ጽዩ ብዙሕ ገንዘብ ስለ ዝሃቦም ድሓር ስለ ዝጠለሞ ፐርሰናል ወሲድዎ ኦኬ ፐርሰናል ወሲድዎ ብጣዕሚ ተሰሚዕዎ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ቂምታ ሕዲሩ ማለት እዩ ሕጂ ጣም ትገብር ረይዎ fortune, bribing and dining and whatnot, giving them the royal treatment, and they took it all. And then they say, we only took it so that we can use it against him. They literally said this. We took all of his money so that we can now finance a campaign against him. So Yazid became absolutely enraged. He, as we say in English, he... انتايلو سأستوعلكم انتايلو مسلكم الساتهم سزخول ገንዘብ ምስ ወሰድዎ ስለምታይ ዳ ገንዘብ ወሲድኩም ምስተባህሉስ እንታይሎ ማምኽኒዮም ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ እቲ ገንዘብ ካብኡ ዝወሰድና እኮ አንጻሩ ክንጥቀመሉ ደሊና ኢና ብገንዘቡ ጌርና ስንቅጥቅጦ ስለደልና ንዋቆ ስለደለና ረም በቲ ገንዘቡ ጌሮምሲ ክንቅጥቅጦ ስለደለና አንጻሩ ክንዋጋ ስለደለና ኢና ኢሎም ማለት ነው he lost his marbles. ስለዚህ ሐሪው he sent a message to Ibn Ziyad in Kufa, who had just killed, the grandson of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. هم حجي ملأت سديدو ابن زياد ብሎ ዘሎ ነዚያዚድ እንዲን ወጡ እዝንዲው ንሐሰን ቀቲልዎ ሕጂ እንታይ ዝብሉ ኣብ ኩፋ እዩ ዘሎ ዝሕጅብ ለኩም ኣሎ ኣብ ኢራ እዩ ዘሎ እንታይ ኢሉ ጽሒፍሉ መስለኩም ከድካ ሕጂ ናብ መንኪድ ናብ መዲና ኸድካ ነቶም ኣብኡ ዘሎ ሁሉም ገንዘብ ወሲዶም ዝጠለሙ ያላቅተሎም ኢሉ ሰምዑ says go from Kufa and attack Medina. Ibn Ziyad, and then after that attack Makkah. So he wanted to attack Abdullah bin Hanbala and Ibn Zubayr, right? He wanted to deal with them. Ibn Ziyad, whose hands are still red symbolically with the death of Hussein radiallahu anh, unbelievably writes a message back to him saying that I cannot do it. I'm not going to go to Medina and Mecca. And then he says to his followers, famously reported in the books of history, that Wallahi, I'm not going to combine for a fasiq two things. The fasiq here is Yazid. I'm not going to combine for a fasiq two things. Killing the son of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and waging war against Mecca and Medina. I'm not going to do that. I've done one for him. I'm not going to do the... Okay. Jintai zibil zallo Yazid wadu ማለት እዩ አነሲ ኖ አይገብሮኒ ይብል ደሎ አይገብሮኒ አኒ ገብሮኒ ዛአክል ጌሬ ዛአክል አበሳ ጌሬ ንወዱ ጓሉ ንመሐመድ ቀቲለሉስ ሕጂ ኸዓ ንመካን መዲናን ክዋጋ እምቢ ይብላሉ ኦኬይ ጸጋሚ የለን ረዩ ሕጂ This is Ibn Ziyad, right? Somewhere, somehow, I'm not defending him at all, but some things pinched his conscience, twitched his conscience, and he said, I'm not going to go to Mecca and Medina and wage war against the cities of Mecca and Medina, the harams of Allah and His Messenger, and also I have killed, the son of the Prophet sallallahu alaihi wasallam for a fajr, like a fasiq, like Yazid. So he refused to do so, and he did not go, subhanallah. He did not go. So Yazid then sends his most brutal general, somebody that would go down in history as one of the worst and one of the most evil people. Ironically, his name was Muslim ibn Uqba, but he was then called... Okay, je astawul እንታይ ይብላሉ የዚድ ምስለት በለ ስለዚህ ንመን ሰዲዱ ንሓደ ኣዝዩ ሕማቅ ዝኾነ ሕሱም ዝኾነ ክፉእ ዝኾነ ጨካን ዝነበረ ጀነራል ከገርመኩም ሽሙ ኻኒ ሙስሊም ዲኦላ ኢስላም እዚኣ እኮ ትገርመን እንዲያ his most brutal general, somebody that would go down in history as one of the worst and one of the most evil people. Ironically, his name was Muslim ibn Uqba, but he was then called Musrif, and his title is Musrif. ሕጂ መን ሽሙ ሙስሊም ኢብን ዑቅባ ይድስደደሎ እዚ ኸዓ ፈፂሙ ጨካኒ ሕሱም በቃ ኣብ ታሪኽሲ ብኽፉእ ምዝራብ ጥራሕ ዝፍለጥ ሳጓ ከማን ኣውፅኦም ሙሉ ሕማቅ ሳጓ ማለት እዩ ንምንታይ ገብር ኢድ ኸይድ ደሎ ንመዲና ኸጥቃዕ ኣብ መዲና ኸመን እዩ ዘሎ ኣብ መዲና ኸዓ ስድራ እዚኦም እዩ ዘሎ አይሻ ወላ ደቃለው
بازي دقي حوات አለው ስድራ አለው سيتي أبو بكر ولا عمر كاخمو كلنا نستو ولدهم قلعوا عثمان كمو علي خمو أوم كلهم عدهم تاكيوم دلو زسي عد هواريان عد غشيشتن عد باباساتن كبهال زقبوه ختما اي مالتي حفاظ الراء امدلو من سددالو مسلم ابن عقبة تبعله مسلم متي نزيهم كلهم كودهم كلوسي كقتلهم من دحجة اليوم دي ما كتاسلو كمان كافي معاتيو بلوكم على أبوتاتهم نزوم زياتهم مالتي زوم زقتلو حجي أبوتاتهم بمولهم حرتي قتلتي حسومات تواقعتي كانت زرفتي أميرو اسم محمد نا عسرت عمت مولو زي مدربدا ناي سعود مدري بدم زچقو حبرت سبي ماوزلو أبوتاتهم مالتي دقمون توم زقبوزو تساتيفهم انديوم حجي إدشان دحيت أنا حدي نحن بلو دزرع كايو تعصلو دي خاد بحال انتا يخم دبحال أنا بتعامل تقرمني إزيهم كلهم حجسي بير حواتهم بدك عدهم بيد توم إسلام سخ قرات يوم مالتي سيدو هون زلو اوكي رأي واحد رأي وانتا كمزو يسوس. It means Musrif means the transgressor. After the incident of Harra, for the rest of his life, he was called Musrif. And the books of history, a lot of times they call him Muslim ibn Abdullah, meaning Musrif. Ay Musrif, I mean here, the Musrif here. And so he sent Muslim. زي إسلام ابن عقباسي تلاقيه انتاي نقبل نقاتل مش لازم مسرف زبل ساقواتو أيوة مسرف تاي مالتيو عماتي ويكا حرادي تشكان حسوم تباهيلي يزقلت زلو سلامتاي بز زقوبرو حجي حما انتاي جيرو سكي Ibn Uqba, and he said, and this is now why the incident of Harra becomes significant, because there is no ambiguity and there are no two opinions about this, right? There are no two opinions. It is impossible to defend. He says to his governor, or so his military general, that camp outside the city, give them some time to decide whether they want to fight or whether they're going to surrender unconditionally, like they have no conditions. We're not going to take any treat. Okay, is it a unfortunately يبلوكم አለው በምንም አይነት መንገዲ ሳይን ገብረሉኒና ሪኢቶ የለን ዝተፈላለ يعني ሓንቲ ያታ ታሪክ ዚያ ሓንቲ ኩሎም ድሳሙዕሉ ይነግረኩም ደሎ ገይሉ ደሎ እንደገና ካኒ እንታይ ኢሉ ታዚዙ ሙስሊም ኢብን ዑቅባ ከይዱ ክልተ ምርጫ ክቦም ወይ ከቆተልዮም ወይ ከኢዶም ክብሎም ኢዶም ክቡ ከለውካ ብዘይ ኮንዲሽን ወላ አንኮንዲሽናሊ ኢዶም ክብሎም Okay, okay. It must be upon my conditions, and they don't know what the conditions are. Or you will attack them. And if they decide not to surrender, Yazid said to them, once you are done conquering them, you have 3 days and 3 nights to do as you please to the people and the wealth and the belongings of Medina. Then after 3 days, call your troops out of the city and then go and attack Makkah and attack Abdullah ibn Zubayr. Okay. Haji in the her Abiy Mikhail خيتك هجوم ممويلو سلسته معلتي كم دلايك أكبر ميلو أو زلوا تحسوا هابتقى جنزب توهيبهم يمسكريهم معتها شحال جنزب يزلوا تعدي حجي حكي أو زلوا تحسوا كم دلايك أكبر ميلو معها كم دلايك سلسته معلتي أو زلوا زوسات زرف كله تزرف تقتل كله تقتل نحسيها غي تقدف كومو مسقبركا دحر سلسته معلتقن نامكا قدسكا أغنعي له عمكا غيتكا قومي زوزوزلو. Is explicit. There are no two opinions about this. This is a fact here that he literally said to his army, for 72 hours, you can do whatever you want to do. You can do whatever you want to do, and nobody's going to say anything to you. And so the army came, camped outside the city in what is called al-Harra. Medina has Harra Sharqiyya, Harra Gharbiyya. So they camped. That's what's called the Waqa'atul Harra. And they camped outside, and they demanded a surrender, unconditional surrender. And the people of Medina refused to surrender. And so
And in fact, the people of Medina, they dug up a trench like the Prophet sallallahu alaihi wasallam had done. እንታይ ገይሮም ሰብ መዲና መፂኡ ኣኽቢቡ ኢድኩም ሃቢሎምሰ ኣብዮምስ ጉድጓድ ከማን ኩዒቶም ከምቲ ግዜ መሐመድ ዝገበርዎ ማለት እዩ ጉድጓድ ኩዒቶም ሰብ ወተሃደር ከኣቶም ከም ዘይክእል ርዲኩም ኣሎ ናቦምሲ ከይመፅስ ድፍዓቶምሲ ጎዳጉድ ገይሮም ኣፋርስ ከዘሊሎም ከኣቱ መእታን ብሎኩም ኣሎ Years ago, they dug up a trench. They had learned from the battle of the trench, and they thought that they would win against the army of Yazid. And subhanallah, on the one side, you had thousands of children of the Sahaba, and at least 24 of the Sahaba still alive. You had thousands of the children of the Sahaba, and on the other side, you have a bunch of... هم تايبلكم الله أبز ساعات زي أشحات قلعو دك صحابة الله وبلكم الله بهوتهم زلوا صحابة خاني أتليس بوحد كلتا درزن زغنو 24 بوحد بهوتهم الله ستيل أبز ساعات زبلكم الله وخلا زرار بستم حواريا ناي كريستوس يسوس كم زلوا غيركم حسابهم دقم كالو بلو ساتم زولدوم قلع كالو بلو سدروم الله يجي سمم كتقعز بحال دلو بمن إسلام ابن عقبة بحال سباي أسلامي كان شو ما أسلامي ترى هاي دا أخوي نودي دك صحابة دك هواريا دو تقتليخا نهواريا ندك هواريا نسدرو من دو تبتاتنيخا قدسان تقتل ها هيا كتاتلا سكي نخيتا mercenaries and hired people, and most of them were new converts or recent converts. You don't have any significant Sahabi or son of the Sahabi on the other side. And when they refused to surrender, then the forces of Yazid attacked Medina after a few battles, because you have an army versus the people. I mean, it's not gonna you can't win against an army, right? You just can't. سراويت ناوجيت أختيتهم له زيتي سراويت ناي وجه ناي بحكي بسيف جيرم زقتلو أوافير اللهم زلا رديكم سلاز غامي جيرم كواجو أيكالني فلوتي كوزي زكمو دعتو سفلوتي دبلا نازل ما معرف And so, very shortly, it was not a long battle. The army of Yazid won, and the people of Medina were brought, especially the leaders, they were brought in chains, and they were executed. Abdullah ibn Hanzala were killed in the battle. Abdullah ibn Hanzala, كلهم دكو Abdullah ibn Hanzala تمر حزنا ورنا يتعدي أمس يوم ها نعون دوكم بمولهم كتيلهم بسيف جيرم يلا رأسي شب عبد الله ابن حنزلة بقوانو مس محمد كوين غتاي قبر نيرو أبتوق كمو خالوت يوهات مشاغن عمدك تتعود تباهيلهم كريستيانات هايود تباهيلهم رسب غرط نيرو بم أسلام بمسلم زبال سب مغانو كعتقر منان تقاتاليس مسلم يشمو ابن عبا مسلم اسلمنا ما تيجي بسيفسي رؤسه هذا أقول معقل ibn Sinan, who is as we said, one of the Sahaba of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he was the flag bearer in the conquest of Mecca. Ma'qal ibn Sinan was brought with his chains to his neck, and Muslim caused him to sit down and mocked him and said, "What would you like to drink?" And he was thirsty, he was tired, he goes, "Some water with honey and whatnot." So he said, "Bring him the coldest, the best." And then he gave it to him. And then he said, "Wallahi, this will be the last drink you have on earth." And he commanded to be executed with his hands tied to his neck. Izi trior Allahum zirraballu zallo alla gitom awaridom yum khsadu qoritommo yidu bisansalet gerom asiro Allahum sansalet gerom gotitom amtemo ንምንታይ ከም ዝገሩ ዛረበሉ መስለኩም እዚ ካብቶም ባንዴራ ናይ መሐመድ ተሰኪሙ ናብ መካ እናንበልበለ ዝኣተወ እዩ መራሒ ሰራዊት ኮይኑ ብርታዕቶ ኣጋይ ኮይኑ right ይዱ ረኺቡ ሕጂ እንታይ ትገብሩ ሕጂ
يلا زغبركا صنحكا إذا بسنسلة تأثيرهم دمتهم زلوا دك سحابة أمحج دكتهم عمستي قفعتي أكانات سبز قتلوا زنبرو أب ملو زي إذا عمرسي دكوب زطافو لونه انتاي جيرون السنة ثم كريستيانات نايهودانس كام مدري عرب كتفاكم وصولي لوس مريتهم نبرتهم دو سدسوا أيوم عليك أبزخاني بحد أسلام ابن عقبة مسلم ابن عقبة بزبال كاني بكا دكوب زي حقيقة تعرف له نغطر طيب And some of the senior most sons of the Sahaba were also executed, including some of the family of the Prophet ﷺ. One of the sons, the great grandsons of Abdul Muttalib al-Fadl ibn Abbas was killed. Abu Bakr ibn Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib. So Abdullah ibn Ja'far, the one whom the Prophet he hugged him and he put his hand on his head. Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib, his son Abu Bakr was executed and killed. The grandson of Abu Bakr as-Siddiq, Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Bakr as-Siddiq. اسمعتم سمعوا لهم كلهم دكمان أبو بكر الصديق عبد الله زياتهم بمولو ما بزح الرد الله حج killed a number of grandchildren of Umar ibn al-Khattab, including Abu Bakr ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, the son of Talha ibn Ubaidullah, Yaqub ibn Talha. Talha was, of course, one of the 10 promised Jannah, one of the youngest brothers of Talha زبال جنة كتابته يخاتبه يلست نقرأ له سبعي دكو كلهم ما بزح الرد الله بمن بسلاماي قرة مشايخ مع الله الكاب يلا يا أخي زي تاريخ زي حزمسي كم يلوم يمكن كريستيانات كبدي أسلام أديتات قديدهم من يلوم دفيرهم دزارو بعلقة تودادي كمغا خبرتي يبلكا سمعتي يبلكا حسابي يبلكا دنقاطي يبلكا نتوم كندي سور تبلوم عندتات تبلوم مرحت هايمانوت كاس مسرت تخاسي بغمزغم دورو تحريدهم دمهم فسيسو لو مسخات مكحلو زلها اسلمنا بخمزة عدها بتحمتيسي مسخا حجي اسلمنا سلام يكتب لنا رستنا جن نايم بلع هيمانوت يكتب لنا يلا سمعوا from her mother was also killed. Almost all of the grandchildren of Hanbala, the son of Ubay bin Ka'ab, the grandson of Hassan ibn Thabit, and the list goes on and on. Remember, this is, 63 Hijrah, 62, 63 Hijrah. The Sahaba's sons, over 3,000 deaths in the Battle of Harra. Over 3,000 people. And they said, لعلي سلسة حزب أبزع عدز أبزع مدينة زيا توما اللوز بهالو مروتات بلوتات ناسلمنا عند بهالو توم كان دي مالتي أبزع قستور له أبزع سبزي بتشكانه امتى هم زغير نقرأكم دلهم مسلكم كوم عين سمعت سلازلهم توم إسلام كغبرون كله تي سمعت كرداكم سلازله خير تبقى كوني يكونن حقي سني يكونن تأتي يكونكم جن اتباشن كتري ونسلك هم غير يقول تزله بتعم حزينو يحزن يقول له كم زعين التاريخ حليفنا له السوزي أباني يرتزون كما يمجبره right ساتهم كم بخمسة يوم تفيهم مغيطرة عليك died of them, as the books of history mention, 300 of the nobility of the children of the Sahaba, the Muhajirun and the Ansar, and at least 3 or 4 Sahaba were killed in this battle as well at the hand. أبزاو جزيا لعلي 300 سبات قلياتهم شماغلتات كوينهم مالتي عبرهم شيبو عقم زيبلهم كوينهم الله مالتي مغنياتو زيسو أب سوسان كلتن هجري إدبلك الله دك عسرة دك سالاسان دحرنيرهم كوينهم جمهورو قالوا مس محمد قعزوس أبز حجي سالاسة توصية كالوسي سالاسة عام توصية كالو 5 6 7 كوينهم الله مالتي right دقم نساتهم أبزع كلاتهم بإيد أسلامي كأمبر بإيد مسلم ابن عقبة من عزازي زيد من ود أبو سفيان ودنا أبو سفيان بابا زيادة غيره والله يبلغكم الله إسلامنا ناي سلام يكون والله أبلو إدريس
سبحان الله مقتال بلوي كيدان دلو نقولعو تقتل نشماغلي تقتل نادغي تقتل دبلنا زنبره اذا حبيب اجا خطريهم كا طنوسات كبدن كقددا كلها سمعوا Yazid, and there's a sad story of Abu Sa'id al-Khudri as well. Abu Sa'id al-Khudri, subhanAllah, Abu Sa'id al-Khudri, if you remember him from the battle of Uhud, Abu Sa'id al-Khudri wanted to, in front of the Prophet ﷺ, he was trying to put his chest up as he's a bigger man, and he's pushing himself forward. And the Prophet ﷺ asked him, how old are you? And he was rejected, he was too young. So he was rejected at Uhud because he was too young. Subhanallah, so many years later in the battle of Harra, he did not participate in Uhud. In the battle of Harra, he fled to Uhud to protect himself for his life, subhanallah. And he entered a cave with his sword as an old man, white beard, old man. He entered a cave, and one of these young ruffians entered, and he unsheathed his sword. And Abu Sa'id al-Khudri, when he saw this, he put his sword back in, and he said, the verse of the son of Adam, لَإِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلْنِي دحلو حنسى عنده back, and I'm gonna leave your effort to Allah subhanahu wa ta'ala. This ruffian, he had some iman somewhere in his heart. He goes, who are you? He goes, I am Abu Sa'id al-Khudri. He said, the Abu Sa'id. إذا أبو سعيد الخدري أبزي زاربو لزلو أنت عين سبي مسلكم بكيجي محمد ناب حدا وقك غيد لي محمد سمسوخ غيد لي سقول عاي خايلو مليسوني إذا أبو سعيد الخدري هجيب زمدينة جن كوررو خلو هاديمو أب حدا بوتاست حبيب ما تيجي حدا من إسي سرا كابتم نيزيد وتدرك قتلو دليس مني هاس خايلوسي أنا أبو سعيد أبو الخدري بهلالو حجي تاريخو يفلت يزي تابني يشتو مس محمد سلازنا برا هراي Khudri, the companion of the Prophet ﷺ, he said, yes, the Abu Sa'id al-Khudri. At this, the man became ashamed, put his sword back, and left the cave, so he did not. قتلو دليسي شو ماني خاص خايلوسي أنا دا أبو سعيد الخدري مسولو أبو سعيد الخدري زم ناي رسول زنبر صحابة يلوس أو يلوسي تسمع وس سيفو أبو تأحيزوس كديفو أبلكم عنه secured Abu Sa'id al-Khudri. But wallahi, how sad is it? This happened in the lifetime of the younger Sahaba or now older people and the children of the Sahaba, and then for the next 3 days, according to the command of Yad. إذا بتعمل زحزني وسمعكاي تجيجيو شعو بوعي بمخانو ثم سحبتنا محمد سيدك قمسي بخمسة توديهم بخمسة أمتقتيلهم يلكا تزاربولش بتعمي زحزن دحريو نزيهم كلهم مسقطلو سلسة معلت الله واحد جد الله يمدو قبرو له زين سلسة معلت قتاقيرهم literally explicit. He told his troops, do as you please. And the amount of bloodshed and the amount of plunder and the amount of looting, they destroyed and ravished the city of Medina, and that يقوم تايلو نسلسة معلتي الناخدو زفصص ودم ما تنزي بلو زرفو نبرت اوكي نسلسة معلتي بكا ددر غبون ناقوتلو زي محرت كندي دما بسيسوم كندي نبرت كا زرفو زياتهم تشكاناتسي نا اب حبرت سبنا زعنو وعنوت بغمز عين ملكع مخانو سبا يستوعلوني زغلو مريت كبسا زغلو 300 الزنبرة قدامات بحوه قاطلوهم كله اغشيشتي بسيف كحردون كله اديتات ناوسدو كغاسسوون كله قلعو قاتلو كله باروت غيروم شمما غيروم اسنكيلون كمول سغلو از تاريخ زي اب حبرتنا تفتيني اسيلنا غنريكم يناسون እዞም ሕጂ ዘለው በእስልምና ክምኩሑ ዝፍትኑ ታሪኾም እንተዝፈልጡ ብሓቂ እንተዝርዩ ኣይኮነን ዶ በእስልምና ሰላሚና ዶ ቀንጨ መንጨ ክብሉሲ ነብሶም ከማንሲ ከም እስላም ኮይኖም ክዛረቡ መሰከፎም ነይሩ እንዝርያ ወዲ እንዝርያ ርእሲ ዘይብላ ንኹፉእ ዝተገበርዎ ተመሊሶም የፍቅርዎ ናቶም ጥራኪ ያክልካስ ንዓና ከምኡ መደብ ክግበረልናስ ሕብረተሰብና ከብርሱ ብፅልኢ ይጉስጉሱ ሰላም አይትበሉዎም
رؤس على لدت يتبولوا ميلمس مفلالي يقبرنا نحن اب ኤርትራ ዘለና ትግርኛ ምስ ኣብ ትግራይ ዘሎ ትግርኛ እንድሕር ፍቅሪ ጌርና በሎ በቃ يعغرغሩ ينጨርጭሩ ተጋሩ ኢኹም ዓጋመ ኢኹም እናበሉ ንዓና በቃ ክስታይ ይገብሩና ሶም ግን ኣብዚ መጽኦም ጽምዶ ጌሮም ምስ ሓቂ ሚዛን ትግራዋይ ምስ ማህር ድባል ትግራዋይ ጽምዶ ጌሮም ኣብዚ ንዓና ከቆጥቁጥና ደሊ ብምዛዓ መጽሓፍ ቅዱስናን ክስታይና እቲ ተበላጽነት ማለት right سمع ترى سمع مو سمع The Sahaba to flee. Abu Sa'id had to run away for his life. They're literally just rampaging and killing. And to this day, when you go to Baqi' Jannatul Baqi' al-Gharqad, there is an entire section. He goes, the people of Harra were buried here. Why? Because they couldn't give them individual graves. Anas ibn Malik said, زم كلهم أبزي استقتلوا أقرارهم أكلاتهم كستاي سلازخونا بتعمي بغفوء سلازخونا سي إتمقابر ننفسه وكف سبنا الناتو مقابر كتقبر له سلازي تخالسي أقول قاد بحنسا أم كبير أمو تقول مستودة نتوم أوز استقتلوا كلاتهم أبحادو قد قاد بحنسا غيرهم كأبرهم كيلهم نمنتاي بحدا كتقبر سلازي تخالي مغيت 100 of my own descendants were killed in the Battle of Harra. Over 100 of the grandchildren, great-grandchildren of the Harra were buried here. Why? Because they couldn't give them individual graves. Anas ibn Malik said, over 100 of my own descendants. Anas ibn Malik ntailu abzi li'li miit zukhunu azmadai betisabay sidrai abzi taqbiro milus ab hadis maskirullah. Naqit were killed in the Battle of Harra. Over 100 of the grandchildren, great-grandchildren of were killed in the Battle of Harra. And now we get to one of those gray areas. What happened, what didn't happen. So without a doubt, plunder, without a doubt, killings, without a doubt, lots of loot taken, lots of bounties taken, outright stealing. These are the houses, the literal houses that the Sahaba lived in. The houses of the Prophet were still. Yeah, بتاعي أتقر. كريمون ديو. كم يجيرومي كوين اللوم يلون ديو. إتى دزرف دلله دسرة دلله نبرسن أيماني مسلكم بلكم على مسلكم. نايتهم صحابة ناي جزان دا أبو بكر دنبرة. جزان دا عثمان دنبرة. جزان دا عمر دنبرة. نواتيهم كم تنبرة أوزول لغي ترفيهم. دوستون دزرفون دسرقون دكاسلون دلله. أو سرقوا بصدرها بولهم بسيف غيركا ودايهم انت عينة الإنير ومزوم هزبزيهم نزوم أسلام تملكتو أسلامين سيسقاب كندزي تشاكينوسي انت عينة الوكال لو حجي أستوعلمو احنا ونكوب عدنا جبان شعبيان تقاليسنا حكت دم تقاتلنا imagine شعبيا زلو نحو أب جبهة زلو تواجيو خي أكلسي ما تجيب عدي ما تجيب خاسي أب نداسو درو ندحو سلاعي يلسي ندحو خكاس له خلو غزو نديو قاسل له خلو ندي دغسل له مالس باي نحو نحفتي دغسل لكم كوي دخون دلو زي خواتيهم سدرام بيتي سابيهم أسلام يمكن سلازيهم كم زد بالو عدلو أبناء بلوي كيدان دا إسرائيلان دينا مالك آيام دكاسمنيون نخالو سيزبي right أبناء نحدهم بنجد باسو نيرو نسدرهم نبيت سبهم كنكم يقبرون يوم نيرم إذا يمكن نناي بعلهم سدرا ما راح تنادوا بلوهم حيمانوتنا مصريتهم لنا دبلوهم نغيت ending literally, and the Sahaba, some of them are still alive, and you have the troops of Yazid come in and they do what they do. So that is very clear. Now there's a question I'm sure in a lot of people's minds. You have this bunch of thugs and ruffians coming in, and they're all, army men, and this is a city. What happens when an army men enters a city like this? What happens? Obviously you understand what happens here, and that is, and I'm sorry to be explicit, but it needs to be said here, mass rape. It does happen. Now, did mass rape? رغم تايلو حجي حدا نجار كنقرأكم فتيمو سمعتها وزغونا نجار سراوي تاب حدا عدن دحر آتيوم سنتا أمز قبرون تاي قبرون ده كنستيو تاي قبرون يعمتوان right هاي اللي قبرة سقام سأني راحبو
ልክዕኮም ገይሮም ማስረይብ ብሎኩም ማለት نعم كلاتن أعوذ نبرانستي زسراوت زمتين تاجرون عميتون لك كم تاج محمد جبراد نبرة محمد أبو عطاس كويدون هو نتمرقاتكم كبرون يلو أبي أكد مصابوتنكم نجبر لهم هو أكد مصابوتنكم كبرون الله يللكم دي الله تحلل لكم يلا تاونكم سكوفي لهم يتشند هيت أنا هيت كم جيرمش أنا استوم دكم كأبزهم هنا الله الزرع كايت عطريها أملاح عماتي يسوي قد فوني أملاح يقطعي دك الصحابة أبزياء تزريفا ترى حيكونان تقطعن كان تعميتن كان أبانا بحبرة سبنا حالك كام زجيرهم أهم زاروا لهم كيتكم ماني شموتي بخرة أبونا بخرة فيديو تقبره تاريخ زتنتن كيتكم رأيوه يا كل ساعة سمعين بخرة يا سيت عكيد لا سيت نخيت تاريخ تمهر تاريخ عجق غرغور انتي انتي كم سجبابرو مسودون خالق انتي كم زغبرو خانا ريكم هنا زوم اي سي سابسي اب سوريا زغبرو حدش ነገር መስيلكم ያቦታቶም يم ገይሮም እዚ ሕጂ ዝጋብሎም ክርስቲያናት ድቆስልዎም ደሎ ኣብ ደማስቆ ኣብ ሲሪያ ናይ ያቦታቶም يم ገይሮም حدش ነገር ተገብረ ደሎ ከይመስለኩም ሰብ ንምክብባር تيمو خمس كير كان سمعتها زتنكف مزراب تامتو إلكا حفيز كالوم سلازخدكا ساتوم كاني أبكا ليش انترنا أبكا لعمت انحدات وغينهم التاريخ تترغو كسند ماتان تمرتهم حادة بحادة زغمزي تمسجيبو بيتوكس كالالو صباح نقو بتلفزيون ديو بقلدي كراث فقلالو تزي فلت إنجليش كفلت كفلت ترقمون للو انت بتصحف انت بخمز عين ملكة نحسي أصبح لي اللندومي عيني قد فكم لينا مغنيات سلامتها مثلكم السغاتكم اتبدعناتكم أبلع الحبرات سابنا ملي فسيسو سلدرعناين نحنا نخبركم سقم تلاقوتو نحنا نخبركم سقم تلاقوتو نحنا بتمرسي سقمنا عنا حمي سقمنا عنا حمي بوليتيكنياتات يوم دوغل لكم عواردنا حيلي انتقاني حقكم فعلوا حققني لكم إذا حق إذا حسكم نعناس مصعب قدسنا متيهم سعب بولي كيدان زنبرة عمت ريهم سي ناتنا بولي كيدان عمت كدوغم كريستياناتكم يوم تعزيزهم كتبلنا سمع بول in Medina. Here's where we get to that this whole issue of analyzing and then counter-analyzing. The earliest historians, a number of them, explicitly mention this. Amongst them, Al-Madaini, who narrates with an authentic isnad back to a Taba Tabi'i who lived the generation. إسناد حق زلوا تاريخ سجاب كل تميتي 33 زنبرة سبعي أب حديث إذا حق بحق مهانوس ترجعت إذ نغرقكم بلكم على ضعيف معي في غيث بلومات أمات. Ready? Done? Yeah. Okay, thank you. Right after Harra, right? So his name is Hisham ibn Hassan. He died for 148, so he's born around 70 Hijrah, 80 Hijrah. So he's born in the generation after Harra with an authentic isnad. Hisham ibn Hassan says that, over 1,000 ladies who were not married gave birth after the battle of Harramin. ليش حنستي مرعوات زي نبرة دناقل زي نبرة أوز تجاسسة قلعوا لي دنالهم نزوم قتلت بوتاتهم مالك رهم زوم سراوتنا إسلام نتن عن استحواتهم دك عدهم عطينيسهم سقلعوا لي دومن زيهم قلعوا زيهم سدك من كبهاليهم دك من يخافتوا بلهم حجنا زيهم لعلي شح زخنا نستي بوحد بخمزي فلتو أبت تاريخ أيه Rape was so much that 1,000 children were produced illegitimately. And you have
other historians, including Ibn al-Jawzi, Ibn al-Jawzi including Ibn Hajar, Ibn Taymiyyah explicitly says, and the women were raped. He explicitly says this in his writings that in the back. ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ልዕሊ 1000 ዝኾኑ ቆልዑ ብዘይ ሕጊ ዝተወለዱ ደቃላታት ተፈጢሮም ማለት እዩ። ናይ እስላም ደቃላ ዶባሃሊ ግን ከምኡ ኢሉ ኢሊጂትመት ብሎም ኣሎ። ንምንታይ ደቃላ ብሎም ኣሎ? ኣነ ይገርመኒ ከማን ማለት እዩ። ሶም እስላም ሓደ ሃይማኖት እንታይ ዓሚፅዎን ጥራሕ ዘይኣክል ንምንታይ ነቶም ቆልዑ ዝተወለዱ ሲ ደቂ ኣመንዝራ ብሎም ኣሎ። ደቃላታት ስለምንታይ ብሎም ኣሎ? ዋይ ዓይነት ክብረት ኣዘራርባ እዩ ዝግቦይ ሕጂ ከምኡ ኢሉ ክዛረበሉ ዘይኣክል ትስቃይ ዘይኣክሎም ብከምኡ ምውላዶም ኣቦታቶም ብሴፍ ተሓሪዶም ኣብ ሓደ ጉድጓድ ተቐቢሮም ኣዴታቶም ከዓ ተጋሲሰን ወሊደኖም ሕጂ ኣቦኻ መን ተተባሃለ ቀታሊ ኣቦኻ በሃል ማለት እዩ። እስልምና እዞም ቆልዑ እዚኣቶም ከዮም ዓብዮም ናይ እዚኣቶም ስርዓት ወሲዶም ዝገደዱ ኮይኖም እዮም ድሓር ተወሳኺ ታሪክ ከነርእየኩም ኢና ሃሱ Harra, people were killed, money was looted and plundered, and women were raped. He explicitly says this. And, you know, it is common sense when you have a group of people that are going to kill the descendants or the children of the Sahaba and the Ansar. They don't have enough iman that they're Medina and its sanctity. And remember, what is Medina? Medina is haram. Our Prophet ﷺ said, look at the chapter of the blessings of Medina. Whoever causes fear to the people of Medina, Allah will destroy him. That Allah Azza wa Jalla, the Prophet ﷺ said, whoever harms the people of Medina has the curse of Allah and the curse of the angels, and nothing will be accepted from him until the day. فيقوم እንታይ ኢሉ መሐመድ ነይሮም ነይሩ ይብለና ኣሎ ትምህርቲ መሐመድ ዝሰምዑ ነይሮም ተዝኾኑ ማለት ዓሰውቱ ምዃኖም በዚህ ቃል ፈልጦም መሐመድ እንታይ ኢሎም ነይሩ ንህዝቢ መዲና ዘፈራርሐ ዝፈከረ ወይ ዝጎደየ አላህ ስጋ መጨረሻ በፍጹም ምሕረት አይገብረሉን እዩ ንዘላለም ንጋነ እሳት ይዛአቱ ኢሉስ ምሂርዎም ነይሩ እዩ حرام ቦታ ኢሎም ሞንታይ ዳ ኮይኖም ደይስዕቡ ዳሙ እስላም ደይኮኑ ኢማን የብሎምን አየ ክፉ ገብሩ ከሎ ኢማን የብሎምን እስላም አይኮኑን ጽቡቅ እዚ ንእስልምና ኢሎም ጽቡቅ ክገብሩ ከለው ግን ኢማን አለው ኣብ ልዕሊ ክርስቲያንን አይሁድን ዓመጽ ክግበር ከሎ ኢማን አለካ ሸሂድ ሙጃሂድ እንዲኻ አየ ንመሐመድ ኢልካ ንኻልኦት ክትዕምጽ ክትብል ከለኻ ኦፍ ኮርስ ኢማን አለካ ደቂ መሐመድ ነቲ እስላማይ ክትጎዶ ከለኻ ግን ኢማን ይብልካ ዋላ እስላማይ ኩን ሃሎኩም ሽጥዎ The ahadith are so many, and these bunch of ruffians and thugs are doing what they're doing. Why would they not do what other armies do when they conquer? And this is, as we said, reported. Ibn al-Jawzi reports it. It is something that is, well documented. Now, what's going to happen? As I said to you before, we now have what is called, the technical term is radical revisionism, sanitization, mythology, trying to recuperate or recapture the image of Yazid so that it becomes a defense. And you now have groups of people that are sanitizing the image. ሕጂ እንታይ ብለኩም ከም ዘሎ ትፈልጡ እንታይ ኢሉ ሕጂ እዚ ኩፉ እንዲዚ ታሪክ ብለኩም ኣሎ ብጣዕሚ እንዲሕሱም ድሕሪ እዚ ዝተገብረ እዚ ሕጂ ንዓና ከምዚ ማክያ እንዲዩ ኣብ ታሪክና ግን እንታይ ንገብሮ ኢሉ ንዘይድ ነዚ ዝኣዘዘ ከነጣዓየሉ ከነጥመቃቅረሉ ከነፀባብቀሉ ኢልናሲ እንታይ ንገብሮ ነቲ ታሪክ ጠዋዊና ኣፀባቢቕና ክንዛረበሉ ንፍትን ብለኩም ኣሎ መዓት ሰባት ብዙሕ ፅሒፎም ንዘይድ ከምዚ ዓይነት ዓመፀኛ ከም ዘይኮነ ንኽነግሩ ኢሎምሲ ኣፀባቢቆም ኣቆማሚሮም ገለ ክንደይ ዘሎ እዩ ዝብለኩም ዘሎ ሕጂ ማለት እዩ ርኢኹም ትሕሶት ነቲ ሓቅስ ብሕሶት ክሽፍኑ ወይ ይፍትኑ ጥዑይ ሰብ ኮይኑ እዚ ነግረና ኣሎ ሎሞ ከምኡ ኣሎ ነታሪክ ዘይ ክስታይ ንገብሮ ብለኩም ኣሎ and they say how can anybody believe that this took place? I mean, these were people that were Muslims, etc. And again, this is our problem here. One of our problems of studying history is that we find this romanticization that is simply based on emotions and not facts. These are people that are killing en masse the children of the Sahaba.
the grandchildren of the sons of Abu Bakr and Umar are being killed, the grandsons of Umar al-Khattab, Abdullah bin Hamdala, Ma'qil bin Sinan, he is mocked and he's killed by Muslim directly. The explicit commands, he's mocked and brought in front of the army and killed. And then you're going to think that they have enough iman and taqwa to not do. They literally plundered the entire city, destroyed and looted. Abu Sa'id al-Khudri has to flee for his life into the mountain of Uhud. And then people come along and say, oh, how can we imagine an army would do this and they believe in Allah and His Messenger? If somebody were to tell you that, how can you imagine, let's not get political here, but how can you imagine groups of Muslims attacking a masjid with protesters and killing 400 people in the masjid in Cairo? How can anybody believe this? Well, it happens. ريغم انت عارف دلا ازغرمو ነገር ይዛረብ ዘሎ ገሊኦም እስላም ሕጂ ሎሚ መጥዮም ስንታይ ይብሉና ይልኪ ይብለናሎ ከመይ ገይሩ ግን እስላም ክነሶም ከምዚ ሰራውት ኮይኖም ከምዚ ኢሎም ስቅሳይ ዝገብሩ ወል ሞንታግ ንብለካ ኢና እቲ ሓቂን ነገርካ ኣለና ከመይ ኢሎም 400 ሰባት ዝሰግድሉ መስጊድ ፈንጂ ዘእትውሉ ከመይ ገይርና ከመይ ኢልካ እስላም ክነሶም ክሳይ ዝገብሩ نمن انتاي موينا نقبر سي خوين تسارعنا كتتعشاشو وي كتحسوسي كتسمع قروقة العاسو جولات ايس كريم كتقبرو ساي تفوتنو لكم على بس جيجنا حسوت نيوبلو reality when you have thugs, when you have ruffians, is going to happen. But the point being that, and by the way, even Imam Ahmad explicitly mentions this as well. And Imam Ahmad, when he was asked about his Allah and His Messenger have any love of Yazid, and he did to the people of Medina what he did. Notice he linked the Harra incident directly to Yazid. And he goes, how can anybody who believes in Allah and His Messenger, have anything to do? Okay, حجين تايز بلزلو كما يجيرو حدا إسلامي كوينونا الله زعمن مسنجر كاد عمن سي كمزق قبرو يخلو يقرم يلوس إمام أحمد بزعبازي حسب يهبيودو قالوا له عجوم جوب لالو يهبيودو قالوا له عجوم جوب لالو جي مغنياتو كومون ديوز معك ما نتاوخن كاسيخ أنا همان قرمنا له كونندو إمام أحمد حجين تاي تقول لهم تعللوا تقول لهم حجي قالوا ألاندي أن إشتري فاتا ألاندي أجن أنت أسألني حجي خديبوا تقول لهم حسابكم كتبوا تقول لهم سلم الناس يا تمثل حادثة حاد اسلام عايز لكم قتيلكم دو حريدكم دو زي تودات يا رأيوا مثلا كساكي يبلو رأيهم أي تودات ندلا تفيديو تريو اللهم أبدي أوتي حزلا ندحر قتيلنا بزعبات ونسات كبدن مقداد نتوم قلعو خاب كبدن أوتيها محرات نتوم قلعو خاب كبدن أوتيها محرات كي ترفع أبزي يقلتي مالتي حجين تايزولو كوارازيز أكلني حسوتي نو سرح الله سوري انتي جاءتهم موسقاتكم عبريني تزراربوا له بزعبا استمهرنايو اجي لهم تامون اشتي يكبروا ابزكو كريستيانات انتاهم زي تكبروا مسلكم participation قرب زحل تقولون ديهم فرحون ديهم تكفوا عقب بتس كي تبلو عهاتكم سب زي قطرفكم سب كم زخنا تقولوا يخ تبلو مالك ندي دخانو خينو تعبسوني انا ملسي قطلو سقط يقر قريمكم دو تاريخهم مسرعهم يا أنينا دنتي يا أنينا قرميزي
ممر بكره كمان أبقلب قلت مرتوسي مهرناي هو ممر بخرون يفتن ديو يسكا في سوق كنيلو تاريخ أوطون يخنو طين دلنينا سمعت كأنت أنا خاف كلمة لنا ولا يدنا قتي هو قلتي نحر دي وصل عموتهم دقنا أنت هنا ذا قديتنا لهم كيد وحجي السندتي حقي حجي انت عايسي اليوم ماكياتو بحنسا أساتيو سلزنور وسمرا مستو مسلام عروفتم أبزي حجيتي ماكياتو بساتيو وزنور طبو نفاسن تحينا توقعو حجي أبزي نتحق زانتا نخيزونتو نعاتو ميلم سخدانا قلتو دلي مالتي تعمي تقرمنا هي سب نقر تاريخ حق تزارب حجي سيزن نايب على عد عرب دلو كريستيانسي كم إلى من تسعيرهم We good? We good?